Maabig, magayaga, masayaksak, yakabwasan, tan masantos yakabwasan, ada balang sinansakay, ya pinablin na dumaringal na sayan programa tayon early in the morning. Kantabay tayo technical side si Ka Edwin Inong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag, tida ito nga programa tayo, sapay kumaada kayo iti nasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Biyernes. Manulop kayo ada pangiparungtal na saray manunan niran impormasyon na balita. Aray kabyangan na saray malaknaban iran na komentaryos. Ada saray controversial tan sensational iran issues. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Sa samandaling ito, makakapanayam na po natin ang pag-asa dagupan sa pamagitan ni Sir Jun. Manong Jun, good morning, nimbang agsapa. Yes, magandang umaga rin po, Arlie. Para naman sa natin panahon. So, napili pa rin yung ating source of monsoon na nakakapagod sa kanurang bahagi ng Sibagang Luzon. So, dahil dyan, ang buong nalalig ng Pangasinan, particular sa Luzon City, ay maulak pa rin ang kalamitan ng ating usahan na may kalakal-kalin pangbulan na sa aking ng terror ng Pangasinan, dulot ng West Monsoon. At dahil tayong limuan niya nakataas, so yung ating kondisyon sa karagatan ay katamtamang na nagkakaroon ng ating kondisyon ng karagatan. Wala bang bagyo, Mang Jun? So yung ating binabantayang low pressure yan nakaraan, kagabi ay pumasok ito ng ating Philippine Air Responsibility dyan sa may tip ng yung boundary. So, pinangalanan itong tropical depression ring. So, bali, sandali lang itong pumasok at kanina nga umaga ay nakalabas dito ng ating Philippine Air Responsibility at isa na naman itong local government. Okay. So, anong sanhin itong pag-ulan? Talagang rainy season na, Sir Jun? Isa na po dyan yung ating southwest monsoon o rainy season. Kaya ang ating nararamdaman ng ulan, yung southwest monsoon, wala ating pinipiling ulan na pag-ulan. Ito yung tinatawag nating habagat. Yes, sir. Southwest monsoon, meaning south habagat po. Okay. So ito po ay saka diniklara na rin po ng Pag-asa na talagang nasa rainy season na po tayo, panahon ng tagulan.
Yes po, yung kayo nakarang linggo po, nag-display na po tayo ng official na po ng content ng BT. Okay. Thank you very much, Sir Jun. So, iba yung pag-iingat na lang ating gagawin. Ganun po din sa inyo, sir, Oli, magandang umaga. Okay, nangalan tayo si Sir Jun na Pag-asa, Dagupan, nilirad sa tay kipapasan na panahon. Ayay panuuran-uran na awit kuno na satay Southwest Monzon o dino habagat. Ang kapoy awit na iswis. No awit na iswis kwarta wa. Southwest Monzon. Aliwan iswis Monzon. Tanong pigar mo may iswis siw-siw. Minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Kanya manal alwar tilang bangatla pinablimiran dumaringal tani dakil lalangula so nauuson sakit. Awit na sayay danom, dagem, aray wind and waterborne diseases sa tatay gagimira. Kailangan tayon talaga ay proteksyon, kasil na laman, resistansya. Idasal tilang bangatla ya aglaon sabi kumon iraratan ya kalamidad. Jad syudad tayon Dagupan or luyag tayon Pangasinan. Laut ladya at syudad tanumang bilang wadtan su pigay agaw ya panuran to pinablimiran dumaringal. Kaskasyan tayo. At sara tay danom. Ni mulaglabat laya oran jada area me. Ay danom lan tampol laut lano natekepan na high tide. Antayo kasi sa balbalag ya problema meditan at area na barangay Pantal. Aray ay fish pan. At karakelmet na fish pan ditan. Ya aray aderal-deral lara may pilapil to. Yagdamot la inasikaso na saratay fish pan owner. Pinulyanan dalatan. Anan saman kada panahon na tiyagaw o dry season, kukut-kutan dararatan suwa katanggalan, arame pangkut-kutan daran na kinturatan, pitekto kargada at sa may pilapil, itagayday pilapil. At amanat no naagaw unawot iman, bali-bali, anaw nawot, may singa makulkulnat mutan niya, kukut-kutan, ay papatagay mo may pilapil, no nagulatan, unawot la, bali-bali la, singa simintado mo la, sitsura na sara may pilapil. Pero natan, agdalaratan, inaasikaso. Atap-tapula, iman, so, creek, ditan, at saratay katanggalan. Haramay patyas, siya tatawagan. Kanyan no limoob sudanom malapod dayat diri-diri sutan at saray kaabungan ano nan high tide tangga pulay pilapil ya makaamper o makasangga makasara ada satay danom say ingkarga dalabatla aray net aray net kanyan panagkan dalabatla na net kano ag makablos siraratay bangus ya aalaga anda. Sikatutan, sa danom natan, unloob, kaabungan, jarag karkarsada, kanyan atagay, sudanom. Itan, kula ay, Doña Victoria Sarati, Pantal Norte, itan, Sitio Guam, Jaad Looban, ditan Akasya, Patalan, Pantal, Dakultan. Laot la natan barangay Gibang.
sa barangay Gibang manatawag imano at ati gagimira city government tulungan mo't iraditan takaskasyan so kipapasan dadtan pinablimiran na dumarengel sa kipapasan da lautla no high tide latan undoob so danom saray kaabungan aside at satan say karsada say karsada at ati gagimira dadalanan na saray ay estudyante dadalanan na saray estudyante ditan abitlan na sityo pinablimiran na dumaringel say panawagan da saan ka nang tayo ay nakarto may chip technician ko lang mo jayoy imbis yan ay panang tura tayo video tayo hanapin mo nga yung video dyan ng pina-forward ko dyan dahil pinurward sa akin yung problema dyan sa may sitio Gibang, Barangay Pantal. Kaskasan iray ugugaw unorong iskwilaan pinablimiran na dumaringel tamanyak-yak ira manyak-yak ira atagay so danom kanyan kaskasyan irarayay ugugaw unorong iskwilaan atan kasabi damat iskwilaan walamat iraraman so alutsab pasen ditan sikatutan mat atati gagimira subalag problema na sarayay manuurong Pantal Elementary School di man parte na draga siyempre asinggar ilogitan pitek itan no nasasalinap na danom kanyan kaskasyan so kipapasan na saray residentes titan sitio Gibang manatawag imano at gobyerno ay tulungan iraraya ipanungnang tayo imay video pinablimiran na dumaringel yung forward sika tayo maabig kabuasan manaya saray dumaringel tayo ditan sitio Gibang aray De La Cruz family, De Vera family, Obando family, tan pamilya Espanyol malalawar kilang bangat ditan tatagay suwa danom kasikaso yun wala ratay sugat yun ag kilaw niyayak-yak ng danom. Nasaan yung video kay Edwin? Matagal pa rin. Alam nyo, kapag kaming dalawa na itong nagsasama sa ating programa, ay nako, man amludipin ka, dang ka man lusartan, sabay mula. No, kaibam niya si Ka Edwin Inong. Okay, talaran na nyo. Okay na, ready na. Panang tayo may video kipapasan, sitwasyon datan, sitio Gibang, baka napansin mat. Natawag tayo imano, nasaraya kabyangan, na city government officials tayo. Lautlad sarara may kandidaton timutok-tok yung mikakaraw na sa butos. Suporta, natanyura lingawon. Nasaan na?
Next year na. Kahapon, hindi pa rin tayo malaya sa konsumisyon. Ay, nako. Ayan na. Ano ninyo kipapasin to? Sige, i-off mo na. Hindi pa lumalabas, na-off na. Ang galing mo talaga, oh. Hindi papakita na lang natin dito, ha? Sa mga viewers natin. Dito ni. Alarm. Sige papasan to. Siya kami man technician. Nitan. Kaskasan ira, tate gagimira. Iray lagpas na pug. Unabot la ulpo. So, danom. Na perhuisyo dita niya paniira panda sityo gibang. Abayaglatan. Perennial problem like Ka Edwin. Sityo gibang nilabatan sa sityo Kalima ang gapune ditan Arellano Bani ay kumusta mo't laray kabyangan na subdivision tayo dyan syudad na Dagupan, particularly Dior Village, Trinidad Village, Sunrise. Inerni, rarate arom ditan ya kolaan na say underwater. Jad Pag-asa, hanggang manunta na Tagilay Kalsada, uloob sa dalom at saray kaabungan. Anos lambengat, anos. Tano awan ti anos, awan ti pagdalanan ti uu. Pero no, delikado lang kipapasan yung tan si Chugibang, agyula alagaran sa force evacuation, judgment kulatan, lakila at sara at tagay pasan, lautlad sarate watan at si Tukok, si Tukok nitan gibang. Mas alarm so kipapasan nyo ditan. Nawalari at tagay areas di mangkini pansamantala kuwanta no pati sa may ermita yuditan asalin aplay danom umpisala batlatan at tatay gagimira no nabutan tilan wadtala iraratay buyaw yatatawagan tayo. Maksila uran katekep na high tide mas grabe iraratan. Walang tilay 24 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Arom niran impormasyon na balita kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ! Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com.
Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Time. It is now 6:26. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Yak Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela Agtagi Balay idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Pasukan na naman! Hindi mo na kailangang may stress sa pasukan dahil narito na ang Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Pasok na pasok sa budget ang lahat ng bagong gamit sa pasukan dahil bagsak. Oo, bagsak! Hindi ang grado kundi ang presyo ng mga bilihin sa Magic Department Store Back to School Sale. Up to 70% discount mula uniforms, gamit pang school, bags, sapatos, accessories, pangporma, at kung ano-ano pa. Kaya naman sabay-sabay tayong mag-back to school with Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Up to 70% discount on grade selections. May 16 to June 15, 2025. DTI Frigid Permit number R1077, Series of 2025. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman makasaliw na mamura. Sariwa tan malinis ya sasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Tag si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy
Pagpuas sa labas ay karma, at mga kasama ko dyan, subukan natin ay karma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ay karma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. DWIC. Warley in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, 31 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Nauululay umbalay, nauululay totoo, naantun talaga matwaad saya, kabaluyan. Natuloy ta so barangay elections no Disyembre o dino ande. Natandaan nyo, walay bill, duaratan actually bill sa nanay ada Kongreso, sa nanimot ada Senado, pero aya extension of term of office na saray kabyangan na barangay tan iski officials. Unli ligada ada 153 ya kongresista bimoto pabor. Apatira kimontra, sakay sunan abstain at samay House Bill number 11287. Yaaya at iter na extension at sa termino na elective barangay tan sangguniang kabataan official at loob na anamiran taon manlapo at sayay kaplusan niya taluran taon niya term of office to niya. Akapasilong adasatan niya bill, House Bill number 11287, gawaan so synchronize barangay tan iski elections kada anomya taon manlapo at mikadwan Lunes na Mayo 2029. Pero sa ibabagamot na loya tatang gagimira at tuloy so barangay elections. Inorya talaga, antulan talaga. Natuloy o dino ande si katutan. Tepat na marakel at sararayay kabyangan na umbaloy lautla at saray incumbent barangay officials as well as ari gabay damot inan mang kandidato o dasayan barangay elections. Barangay and iski elections. Wala mo't may papaliwawa Senador Amy Marcos nilira ada sata extension na sa term of office na saray kabyangan na barangay officials. Kaibalay iski. Bangbalot, kinumpirma karuman na Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia posibleng mandesisyon iran suspendian so voter registration para saya 2025 barangay and sangguniang kabataan elections
ya akagutar. Yagawon ta no Hulyo 1 at sayan taon. Supposed to be sa registration at ating gagimira no July 1st, 2025. Pero sa ibabaga ng COMELEC chairman George Erwin Garcia, posible yaman desisyon ira. Ya suspendin ni so voter registration para barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Ya akagetartan no Hulyo 1. Kabyangan tutan. Nanunang suwantalan na pang-extend na termino nasare barangay tan iski officials at sata niya bill yaaya at ipupuspon so abitlan eleksyon at unaan niya Lunes na Nobyembre 2026. Naulula sumbali at saya impalapag na Garcia ya dapat manawagan o natalusan na amin ya saya kunot sa kaya political decision ya ganayarin pibabalian na COMELEC lautla eda saratay legislative department jad kabyangan na legislative department jad kabyangan na kongreso tan senado ag napi babalian itan na sa COMELEC kwanto taatan at political decision. Igalang to, iraratan niya desisyon tan untumbok at sararatan numambilang natuloy. Ibabagan postponement na abitlan barangay and iski elections. Alagaron mat kwanda desisyon ng Presidente Bongbong Marcos Jr. no aprobaan to o dino ibito to so abitlaran na lay o dino bill ya impasa da Senado tan Kongreso. Sa idea barangay and iski elections at akagetar itan ya gawaan o ikurang no Disyembre 1 at sayan taon. Bigay bulan labatla ni June. Halos kapaldwala. So bulan na Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. 6 months to go. O balbalag lata na pangkanawnawayo, yaman libur-libur laran kabyangan, nasaray barangay officials, aramay would-be candidate, aramay mamplaplano ramang kandidato, tan saray incumbent. Postpone man o dino andi, libur kila. Libur kila, laan nyo lararatay leaders yo. Pakabat kimot la, sararatay baluran man gagat ma, yamang kandidato. Agyo alagaran itay desisyon no natuloy o dino andi, at least naman lilibur kila at ganatuloy akapantanong kila, di ba? Akapikabat kila. Karame incumbent, yagabay damutlaran salatan, abayag mutlaran tan niya akayurong at anggapoy nagagawaan da, kanapagan yung mutla so nasalatan. Pero no walay kwarta to, mairap mun salatan, mairap mun labanan, takwarta natan so pantutungtungan at ati gagimira makanakanay kwarta nunyarad eleksyon. Agdala nanangan so ugali na sakaya to yung mga kandidato. Agdala nanangan ang turara may programa, plataforma, yagawa ito. Angga pulatay kwalifikasyon.
no mambilang aya at saragto sumambumban na posisyon at barangay. Sa importante kwanda kwartapikasyon. Kwartapikasyon. Ang kapula itan so kwalifikasyon. No siya pa may makwarta, si katoy walaan na untalan pangkanawnawa. Pero mairap lang na ipapasubo at satan. Pinablimiran dumuringel. Okay, mayamay man chat la, man tutupet. Istambay kayo no natuloy o di no andi itan. Pero kailangan akapreparakila eda satan. Say ibabagalanti na Attorney Romulo Makalintal. Halapulantid kwanto at singa napapalikdo iray kabyangan na republiko kwanto at napapalikdo at saya tasay ibabagatuya at extension of term of office extension agto ibabagaya postponement di ba agto imbagaya postponement sa ibabagara extension na term of office pinapalawig daw pinapahaba pa. Hindi naman sinasabi na ipopospone yung barangay at iski eleksyon. Sanggaputan. Tapos ibabaga na Supreme Court dante at may Makalintal law at ati kagimira again versus Makalintal versus Comelec. Yan ang desisyon sa Korte Suprema ibabagaran illegal iraratan. So gagawan tanga pala rason Anthony kasi makasangag yung rason niya i-extend. Tanaga ituloy ikalulalamat at pangkanawnawa aratik karapatan amay kanupugan nasari umbalay yamampili nasay manupag yagabay dan mansirbi o dino opisyal da ed barangay. Mawawala na naman tayo ng karapatang bumuto na naaayon sa ating kagustuhan o kalooban na kung sino talaga ang dapat iluklok at maging opisyal ng barangay na manilbihan sa barangay. Agto ibabaga man sa postponement sa ibabaga to extension na term of office. Ganyan na nailaw so umbali saya, ano ba talaga? Matutuloy ba? O mapupuspon? Ibabagamot la na Comelec may pahiwatig na suspindihin muna. Huwag munang ituloy ang voter registration para sa 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakdang idaos sa Hulyo 1 ngayong taon. So supposed to be sa registration at ate gagimira voters registration July 1st. Ballot sinuspindi ni pansamantala na Comelec Lapulanti edasayay rason ya extension na sa termino na sari barangay tan iski officials. Siyempre no, i-extend mulatan sa igabay ton ibaga at ipagpaliban na ang halalan. Sa unang Lunes ng Nobyembre 2025 at gagawin ito sa Disyembre 1. So, eleksyon. Nan panahon ng Duterte, inposponitan akin, timakasangag, lapod sa
COVID. Si katumay, number 1 niya rason, lapod COVID. Anthony kasi, makasangag ya rason natan, at saya pangipuspone, nga po'y kwarta, kasumpal na midterm elections, or unsabay at samay elections at Mindanao, o anto ka man lay rason. Ara may man tatalaran lalamot na dapot no. Okay, walay man iter na say reaksyon kwanto jay dapat daw may civil service din ang tatakbo na kandidato. Kwanto jay dapat may civil service ang mga tatakbong kapitan at kagawad. Reaksyon da. Kwanto jay, bago ka tumakbo sa barangay, may sapat ka bang alam at kakayahan? Yun. Say, kwanto jay, technical na kaalaman, pagsulat ng liham, barangay resolution, budget at report, Republic Act 7160, Local Government Code, meeting at ordinansa. Okay? Tunay na pamumuno, mahusay makipag-usap, marunong makinig, may malasakit, may plano, kayang humawak ng pressure. Kailangan may bisyon at serbisyo, may direksyon para sa barangay, may track record, marunong makipag-ugnayan sa ahensya. Ganyan ipinapaalala sa mga kandidato, hindi ito pagpapapogi, hindi ito trabaho ng sekretarya lang, ito ay serbisyo para sa lahat. Yan, pinapaalala yan sa mga taong bayan. Gusto ko ng leader na may alam at may puso kanto. At kailangan daw na sila ay mayroong civil service rin ang mga tatakbong kapitan at kagawad. Okay, kailangan wala asumpal tumut. Either kailangan college graduate mo ko muna. Taliwa mo ya basta-basta iraratan. Pero ang gaputan kintayo. Konstitusyon tayo sararatay, saragton untagam irang kandidato si akakarga di man. Able to read and write. Saragtoy mambasa, tan saragtoy mansulat. Agto may imbaga, ya saragto, sumanggawa na sarati ordinansa, manggaway resolution, agto agto'y babagan, saragto'y may debatian, saragto, may diskusyonan, agtutan imbaga. Sa ibabaga tuman, saragto'y mansulat, saragto'y mambasa, saragto, itan niya kwalifikasyon na sa kaya kandidato. Walad si katilatan niya mampili. Mutuk-tukun timut la, gaylatay. Singasatan, walay mang kakandidato, bulag. Bulag, mang kandidato. Umul, mang kandidato, tulok, mang kandidato, pilay. Tutan. Nanang yumut la, physical condition. Nga bibilang. Bituing walang nung mang kandidato, tigawan to di man bilbilang tagtumot na nang nangyari constituents to. Agtumot na basa, raratay loya basa ang tulad tanyakin. Wala sa kilatan niya man desisyon. Matulong, na igagan-gan mo. Pero alawan mo man balbalag yung obligasyon. Balayan. So, gawaan nasa kay opisyal balay. Kasi nga sama imbasa tila na niman. Kailangan sa wala rin saragdatan, walay kwalifikasyon da. Kaya tinatanong bago ka tumakbo sa barangay, may sapat ka bang alam at kakayahan? O ano yung mga teknikal na kaalaman? Pagsulat ng liham,
Communication. Panagkilatan, gawa na sararatay barangay resolution. At least wala antam at sararatay agmo iaasa ed saramay hayrenyura ya kabyangan na sararatay sekretaryayo ya manggawa at sararatan niya report yo ya basa inyo labat kasabiyon basaan walay question walay interpellation panon tulamot natanay kasi sinagagawat mantutungtung lara lutuon labat la isan la akloon may pinsan la panangan untal la tati gagimira so nagagawa nga pula. Tingasatan jalabalad Senado aliwaran na abogado pero mansalitarat singari eksperto dlay na bibilang agara na pagustuan hamon larad punitian, di ba? Untan tumatag kongreso na naabusoy pa kapanyari agdala dengelon so rason na balang sinansakay mampili ka labat na ebat mo yes or no yes or no nagdagustuhan kulong ninyo para yawa kanyan si Julius Carino Lumboy mangkakanunutan mo amuya ya mang kapitan ditan barangay Bud sige suportaan ka then paring Noel Lumboy. Pero ang kapuraratan, nuwad talay kwarta. No timulak lay kwarta. If money talks, be walks, kantula. $52 kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadyan iray karuman niya pakabat, malalapot saray manangantabay. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Mahigit 300 residente ang nakinabang sa libreng medical at dental mission noong December 12 to 13, 2024 sa Municipal Gymnasium sa Pio Duran, Albay. Pinangunahan ito ni Dr. Roel Aparato kasama ang Rural Health Unit at lokal na pamahalaan sa ilalim ni Mayor Alan Arandia. Bukod sa konsultasyon, ECG at tooth extractions, namahagi rin ang PCSO ng libreng gamot at bitamina para sa mga bata, senior citizens at may mga kapansanan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time, it is now 6:54. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw,
wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, marami sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriat. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pao di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Pasukan na naman! Hindi mo na kailangang may stress sa pasukan dahil narito na ang Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Pasok na pasok sa budget ang lahat ng bagong gamit sa pasukan dahil bagsak. Oo, bagsak. Hindi ang grado, kundi ang presyo ng mga bilihin sa Magic Department Store Back to School Sale. Up to 70% discount mula uniforms, gamit pang school, bags, sapatos, accessories, pang-forma, at kung ano-ano pa. Kaya naman sabay-sabay tayong mag-back to school with Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Up to 70% discount on grade selections. May 16 to June 15, 2025. DTI Fair Trade Permit number R1077, Series of 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematorium.
Laboratory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. DWIZ. Orly in the morning. Eksakto alas 7, so oras tayo pa nang ipatuloy ni na programan Orly in the Morning. Kaibay na siya, so amigo yo, your one and Orly. Manutupot si Esteban na Garcia no antidosage na ikarma capsule. 3 times a day, 6 times a day, o kilatan, ha? Piano mas marakap no mantupot ka na buwas at kinan Dr. Glenn Soriano. Ata ikarma health option na buwas, di mamulay tupot. Okay? Sa may ikarma capsule, 8 piso susakay. Malu kay sa kikahon, 100 so karga tuman niya kapsul, 800 pesos. O isa natan ni Ikarmati. No constipated ka, o aya so inom mo Ikarmati. Pero no ang sakit sungi po mo, lakad kinan Doktora Malu Fernandez, si Konsihala Malu. Kitan Eda Perez. Okay, walay report ada si katayo jay. Ya wala kunoy agawa ya kinarnap ya motor at sitio Alegria Dinalawan ditan at Kalasyaw. Karuman na kabwasan mga saliulabat nasira ento ya aluto bigla ya tinutukan da na paltog. Kaya na tatawag at PNP Kalasyaw sa tutuputan daman. Ano sinabi? PNP Kalasyaw kung kailang nangyari. Pulis mismo so tinawagan mi 0998-598-5114 PNP Kalasyaw. Tutuputan mi no anto bibilang so detalye na agawa ya karnap na motor ditanod sitio Alegria Dinalawan Kalasyaw. Sa ikwan na pulis, kailan ba nangyari? Pero according to report, agyula ipopost at Facebook, kuhanan Kapitana Maylin Iko kuno. According to our tipster, yamang ipapasabidya sayan programa tayo. Kanya no, kapan awat mi nasata na impormasyon balita, tawag kaming tampol, diman at police station, agdamot anta. No kapigan agawa, so gabay itong ibaga, ang gapoy ng report. Agdala in report at police station. Or, in report da at amay duty officer, agtuanta mo maunsublay. Kanyan, gapoy singa turnover coordination. Nagagawatan at ati gagimira. No, jalabat lai at istasyon mi, wala kami communication at ken miscommunication ne. Nga sama na unaliso sa technician, imbis ibaga to, mayroong mga dapat i-print nating news na ganyan, may mga video, agto ibaga, sa may karilyibo to, katan, ay karilyibo to, agtonta, ng tagawa. Untamot lagi, at police station. Tatawagan sa imano na kabiyangan na amin nasasakupan na Simpilco. Pinapaalam ng pamunuan ng Simpilco sa lahat ng kanyang nasasakupan
ng Energy Regulatory Commission ay mangangasiwa ng public hearing sa mga sumusunod na detalye. ERC Case Number 2025-067 RC Thermal Luzon Incorporated and Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated, application for the approval of the power supply agreement between Thermal Luzon Incorporated and Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated or Simpilco, with prayers for provisional authority for interim relief and motion for confidential treatment and information on June 13, ngayong araw, June 13, 2025, 2 o'clock in the afternoon, and June 20, 2025 at 2 o'clock in the afternoon. Ganyan na man-online kayo through Microsoft Teams application. Yan nasasakupan na Central Pangasinan Electric Cooperative. Manggawa natan nadsayan agaw na public hearing nilira satay approval na power supply agreement at baetan na Thermal Luzon Incorporated tan Central Pangasinan Electric Cooperative with prayer for provisional authority or interim relief and motion for confidential treatment of information. Ditad dinalawan, maray marakop ditanya kini, amay bulaluan. Salim lay angan ditan, da dinalawan na sa may marakop ya bulaluan. Kumusta kasitan? How true ya, pero ni reliable person may mang ipapalapagod si katayo good morning Manaya, saray pamilya official ditan dinalawan Kalasyaw. Happy birthday sa may Mrs. ng Crisanto Bombay Pandila. Sino na yung Mrs. mo na yun? Chris? Ito ba yung nasa Kayanga o nasa poblasyon o yung nasa Aramal? Dami kasi. Kumusta na ikipapasan yung tan at kanawalan Armando Segundo? Si Jeric Oviedo, sing-singer iraratan, sanabay labat ya barangay, alanang nasa salinap na danom. Lautla, ditan at barangay Kalmay, sigurado lamot ya. Tanong mangipost si Maestro Belisario at puro underwater si ipoposto. Aray dumarangal tayo tan at Isla Diputin, Libsong Is, Lingayen na Pangasinan. Aray pamilya Soriano Tan Reyes. May layay mampapalugay si katayo, si Roger De La Cruz. Hanggang po amoy travel mo natan. And by the way, apuspon imay rides me supposed to be natan kumon. Dakil so nagagawal landslide kanyan ag kami atuloy going to Baguio. Likewise, titan ed Maliko. Wala mo so landslide yan nagagawa natin at saray ang kapulisan. I think karuman man may anong nangkud na post. Walay agawan landslide. Kasi delikado mabubot sa uran at tagay.
kanyan unlulumok sudalin, nakukusuko si raratan. Kanyan wala, suntan lan landslide, delikado sum biyahe, pasigap, ditan Cannon Road, tan I think Marcos Highway, luwan na tantumat ya kin peligro. Pero manalalwar tayo, manalalwar tayo, no, da saratay, mantra travel going at saratay upland. Okay? Orly in the morning. Good morning, at kinan ama pitong daroy ditan bulusan. Happy birthday at kinan Attorney Remark Rabanzo. Greetings, malalapod saray Team Ubol, tan si June Chalice. Patrick Molina, ditan da Barangay Salaan, former Barangay Captain Sani Hunatas, Malasalasas, Inawa, Yaon Sabin, Tampol. Manong Bin Hobillanos, ditan Bud Kalasyaw. Si Ben Joby, Jackson Lapos sa United Kingdom, si Ronnie Sebastian Bernard Bugayong, si Buds Vidal, biglang singit Buds Vidal Kagawad Bona Mendoza, Remedios Mendoza, si Juben Sarmiento o Jan Sarmiento, si Ernesto Musada, Rafael Mangalyag, ditan Pugaro Manawag, Maki Soriano Mapandan, Maylin Himino, Marlon Rosal. Happy birthday mo kuno kenen Angelbert Cruz, ditanod Poblacion Weste. Greetings, malalapod kinen Jolens Antipolo. Si amigo Joey Daroy, TC Aki, ditan Maramba Cantin. Si Basyong Rizaldo Aquino, Disonimer, Lina Coronel, Victor Castro, Michael George Hobillanos, Jomar Mac Landingin, Rap Anthony Llamas, si Ella, si Engineer Babi Llamas, Engineer Ramilo Q. Soriano, yang kabalog suluk Ignolto, ditan at Argis Nukaw, Engineer O.G. Cornel Bintinilla, Engineer Dion, Cornel Tirao, si Kapitan Dante Paragas, sa ikwanto money contest election la kuno'y nagagawa. Siya pala mayaman lang tiwa. Si John Van LG, Michael Hobillanos, si Kaloy ni Pasina, kwanto dakila sa basura, pati BP impeachment, imbasura mo na senador. Importante, maraming money. Amigo, compadre Ruben Mejia, o kapigay blowout ng Albert Flores, paring Ruben. Happy birthday.
Likewise, kinan amigo si Philip Prado, happy birthday. Paring Philip. Agawad Ray Calderon. Aya aksyon agad mo tiya no problema sa ratay basura. Duaran agaw, taluran agaw, watan abumbunton. Kung angga po sa problema sa truck, yaman hakot. Robert Aguado, yung Regidor, J.R. Mamaril, Ima Alipio, Jima Sibayan Busto, Gina Calyanta, ay mandakal la. Renato Villanos, J.G. Gamboa, Lawrence Nahira, Joseph Estrada, amigo Irinio Velasquez, siya kantabay ito si Wilma Cabico Velasquez, Magdalena Rabago, Alex Centino Rosal Jr., okay, ditang kuno kanawalan Agni Asumpal, Sukarsada, Tinabunanda, sa itabunto balot ng laok na dalin, mapitek yamaong, Kalsadan, Anggapoy Kanal to, aga kaibad project kuno tay kanal, laan na danumay, yasing nga ditan, St. Teres Road Rizal Extension inyatagida so kalsada pero ang gapoy dalanan na sara may danom malapod da saratay kaabungan umpatik so danom ug kaabungan kanyan lapdo yalanang kunuditan kuhanan napulyon ko tan si Binjitan Lita Santos, Pat Molinaong, Oscar Dolormente. Okay, ipapakabat ko no, saray kabalus-balusan tan kakanayon na andilad bilay si Glory Norsagaray. Pakabat malalapod kinan Daily Norsagaray. Disisiete minutos kasumpalan na alas 7 kabuasan, wajaniri pakabat, malalapod saray manangan tabay. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya,
Plus, sa Panalo, gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Pasukan na naman! Hindi mo na kailangang may stress sa pasukan dahil narito na ang Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Pasok na pasok sa budget ang lahat ng bagong gamit sa pasukan dahil bagsak. Oo, bagsak! Hindi ang grado, kundi ang presyo ng mga bilihin sa Magic Department Store Back to School Sale. Up to 70% discount mula uniforms, gamit pang school, bags, sapatos, accessories, pangporma, at kung ano-ano pa. Kaya naman sabay-sabay tayong mag-back to school with Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Magic Department Store Back to School Sale. Up to 70% discount on great selections. May 16 to June 15, 2025. DTI Frigid Permit number R1077, Series of 2025. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita na papanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ Orly in the morning. 24 minutos, kasumpalan na alas 7 eda kabwasan, tuloy sa programa tayo on Orly in the morning. Kaiba yun siya sa amigo yo, your one and Orly. Say kabusol na saray balasubas,
Matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inaro balet na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Good morning at kinan Ed Laportisa di tanad poblasyon na Kalasyaw tan si Rosalina Aquino, Ri Martin Espinosa di tanad Makati tan si Marilu Terseño, si Ma'am Jinky Alagadan. Wala rin plano yung pasyar di tan Bigan. Wala rin yung pasyar di tan Bigan. Yan nang may dancing fountain daditan kada labi at no gabay uray ken marakap ya transient yuditan kontak yu labat si Ma'am Jinky Alagadan. Hanap yu da Facebook tutan wala may ipopost data ti gagimiran nakin mamura tan marakap ya napanayaman nung pasyar kayutan at bigan balwarte asingger ditan. Good morning met ada kenan Don Ramon Bautista. Suwa balag ya problema tayo Don Ramon Bautista ditan at Region 1 Medical Center. Aratay doctors aray espesyalistan doktor ya aya at umpatilay pasyente at agga po ni yaman asikasod saratan mang-schedule ira na agaw pero agaraon sabi another laboratory exam lalamat ng karuman walay pamilya ya limad sika tayo sana sawa awit damay anak da magangganan bii singa munyika pero abalang ko singa malukon kinaikan ko mga 3 to 4 years old o mga 5 years old kantila balbalag maagusto ya agaylay inyabang tumay ugaw say kwanto siyak may ama inawit mila ed R1MC inopiraan dala sir pero unyamot ni sinsya so kipapasen to imawil kami diman para ipa-check up sa ikwanda balat at may doktor nang pa-schedule kasabi to may agaw ya schedule angga pulam lamang imay doktor siyempre napikwartam damat mairap sa bilay damat iraratan katuyay problema gaano walay miyembro ka na saratay PhilHealth at atay gagimira no say anapun mo't lamang na saratay Pirulos Venus ilan na doktor kwarta ang apoy paghasam umpati ka no mairap sa bilay mo ang gaano walalatan niya programa na gobyernon Universal Healthcare Program kwarta ninsin siya so nakaukulan na sararatay espesyalista. Akin at umbabatik tayo at government hospital. Umbatik tayo at government hospital, tanggapulan ti pakayari tayo, yaulla at sararatay private hospital. Tanwalay pakayari tayo, agtila umbatik at government hospital, ulla tila at sararatay private hospital, yawadtan iray espesyalista, tan upgraded iraratay medical equipment daratan. Ang gamanuntan, wala mutlara so equipment, medical equipment na government hospital at ati gagimira. Pero sinsya ni, no kasabit sararatay doctors, kailangan may kini, no iner may convenient time na doktor, si katulaba may natumbok, aliwan sa may emergency pang kaukulan mo, ya umpatilay pasyente, at agda kaniyang gano nilimang. Amay-amay laya, ya gawan instances ditan, at R1MC, ya iniibaan tayo raratan, ya mampacheck up, pero angga po'y availability na sa may doktors. Araya may titawag dat saraya, consultant mo,
Consultant iran doktor tan espesyalistara. And by the way, pigara lay doktor siya nan kinladtan, nan re-retire la. Nanimbanag simba si Dr. Gasmin. Aramay para niraramay aramya kinditan. Nan re-retire, Dr. Giko, Duaran Giko, si Dr. Pinada, paniraramay arom. Limara man ya doktor sunan retire latan at Region 1 Medical Center. Gasmin, Duarang Giko, Pinada, si Panisakay, ya nan retire ditan. Si problema aray consultants natan. Numambilang agara available at sararatay oras da, agaw ya inggetar da. Another examination lamon, laboratory examination. Ay lang, si babagak lanti. Wala iniban tayo dita niya, ipa-opera to labat, imay siring to, at the sintro na right between his eyes, kabalayan. Kada uladiman, at laboratory exam. Okay, mambayar mo, saratay laboratory exam to. Kasabit sa may schedule, ang gapo may doktor. So, napalabas na may laboratory exam. Noon sabi lang mo, di ma, may doktor, punto lang mo, so latest laboratory exam. Anggad inatoy man na pasyenten, iibang ko, tatoy gagimira, aga na operaan, aga inasikaso na sa may doktor. Awong-wong. Awong-wong. Kasi karalabat, so espesyalista sa raraman niya, klasin na kinira. May diagnosis da, si karalabat sa makaantan, ang tigawan da saratan na procedures. Hanggat inatay may pasyentin ibang ko, agatambal na sa may abitlan, awong-wong niya doktor ditan. Kanyang aya kumon dapat suidan niya atensyon ng Dr. Director Joseph Roland Mejia. No panon natati gagimiran na dan na sa prioridad iraratay pasyenten mga kaukulan na saratay immediate atensyon na saratay doctors. Good morning at kinan Marlon Bauson, Hollywood born. Happy birthday mat manayad kinan Madam Gloria Erpelo. Happy birthday, Madam Gloria Erpelo ditan at Kalasyaw, Lumbang Elementary School. Miriam Bulataw ditan at Orbistondo, Pangasinan. Happy birthday mat kuno in advance at kinan Arturo Maramba. Tan si Kuya Hill Mendoza at Father Rene Bustillo. Greetings mula kay Remedios Mendoza. And aramay mga ipapawit na greetings at sika tayo dyan na Happy Father's Day. Thank you. At sararatay greetings you. And amin ya Ama. Happy Father's Day at sika tayo namin. Madam Teresa Cornel, Gigi Gamboa, Rosalina Aquino and Ray Martin Espinosa Makati, Marilu Terceño, tan si Dwayne Siralde, siyempre si Lynn Coronel.
agawa so untalan na 127th year celebration na Araw ng Kalayaan. Ano, lubos ba tayong malaya? O lugmok pa rin? Lugmok pa rin sa kahirapan. O, paano tuyo kinaibabagan Araw ng Kalayaan? Malaya na ba tayo sa kahirapan? Lugmok pa rin tayo sa kahirapan. Karuman, Jadsaratay Malls, dakdakil su mall siya nanggawa na satay job fair. Jad Kabyangan na saray SM, Robinson, Araratay Mall siya ang kakabalag, walay job fair dararata na tati gagimira. Aning nang tayo na gaylay karakal na sararatay totoo ya mana-apply na say trabaho. Grabe. Agaylay karakal dararatan. So, araya at wala ramay fresh graduates. Iran wala mo't iraramay undergraduate. Ya talagang nakaukulanda. So, mantrabaho. Lapulantid ayay irap na bilay tayo. At ating agagimira. Hindi pa rin tayo malaya. Hanggat may kahirapan at mayroong injustice, kawalaan ng hustisya, hindi po mawawala itong insurgency, insurrection. Nanangning tayo raratan na 127 anibersaryo na sa kalayaan na Pilipinas at saray Kastila, kasumpalan niya sakupunda tayo at loob na masulok ya talon lasos ya taon. Unabo nilagi at 4 lasos ya taon niraratan. Kabalayan. Amay kawayangan tayo at panagsakop na sa Espanya, sinakop timot na sa Hapon, sinakop timot, amay na. Amay-amay sumansasakop ada si katayo dyan bansan Pilipinas ni wad talalamot so bansan China ya talagan manisigan-sigan si katayo dyan Pilipinas sa kabalayan. Pero hindi pa rin tayo malaya at ay colonial mentality hangga po may talagang makabayan. Kanyan dakdakil ni, malaya na ba tayo sa mga mapanglait, mapangapi na mga public officials? Hindi. Hanggang freedom tayo, tati gagimira. Laudlat si kamira yung managpalapag, mulaglabat ya nabatikos mura rati public officials, ada sararatay gagawandan na maanumalya o anto kamalatan niya kabulas to gandat, ididimanda da kalang tampol, harasan da kalang tampol. Angga po, so freedom, matati gagimira. Although our freedom is not absolute, pero kailangan. Kanya ni babaga tayo lanti, anggad, walatan so kairapan tan injustice, siya tatawagan tayo. Kakulangan, nasaray hustisya. Ibabagan lanang itan na dati na Presidente Ramon Magsaysay, those who are less in life shall be given more law. Pero no mairap sa bilay mo at walay reklamom agda ka asikasuan. Haliwa tayon malaya at sararayan unyarang klaseng treatment na kapwa Pilipino. Pinablimiran na dumaringal. Lautla.
Ano sika at wala rin complain mo at otoridad, mairap subilay mo, agda ka limang-limangan, pero no sa ididemanda mo, bino sa i-absulto mo at o isa'y ikakaso mo at mayayaman, mas idanda nauntal lang pabor, may mayaman nun si katiran mamairap bilay. Abayag 127 years ya kalayaan tayo talura ya bansa sunan sakop eda Pilipinas at ati gagimira. Agtini sinsya mawaya anturaratan korupsyon. Agga po ni so kawayangan tayo sa tay korupsyon mas lalon undo-dundun, kairapan na panagbilay, kamangmangan na saray marakil ya Pilipino. Hinanang yung report ya dakil at sararaya kabiyangan na sa Pilipino halos aga makabasa. Numambilang makabasa amay comprehensive reading at ati gagimira agto natatalusan mo at imay babasa ito. Araya dapat so untan la ya idan na si malaknaba na atensyon na sa gobyerno makakalagkaklabat lang tino napapansin ko iraramay gagawin dan selebrasyon mangiaalay ira na rusas at sari palbayani tayo Kinda Rizal, Bonifacio, nasipararatan niya palbayani tayo at ati gagimira. Pero araraya, di Rizal, di Bonifacio, akilaban ira, kontra at sararatay, mananakop. Akilaban ira, kontra at sararaya, at ati gagimira. So, mamapairap at saray Pilipino. Pero, anto natanay, amay-amay ni sinsya, sumakapili. Kasi nga alabas nun sa hapon ya mansusukbot na bayong santo ituro no siya pararaman so kalaban na sararatan ya dayuhan na tate gagimira agtini malaya at sararaya ya kipapasan anong nang tayo labatla dada neighborhood tilang bangatla politika lang bangatla. Dakil so tatawagan tayo makapili at sarayanin kaplusan. Asi nga saya, unsa bilalamot iray si Bilao, unsa bilalamot subagyo. Idasalyo yaglon sa bibagyo, taakin. No si kayo dumaso kuluryo, agyulam lamang na pinabangan tan natawayan so relief malapod gobyerno ta pinili iraratan. Kanyan mas marakdakop no idasalyo yang gapo kumoy unsabin dulap tandagem. Agyo idadasalya unsabilamot kumon sudagem tandanom tapyano mapalasapas iray rasyon walay bulas sardinas tan salmon. Aleg agyutan idadasal. Takaskasyan iraraman so agda kakuluran ed politika. Yan nadadamay eduntan ya salinap na danom. Siplat na dagem. Yag naikdan na untalan kanupugan malapo ed gobyerno. Tapyan natawayan damot kumon su kwarta da o bwisda ya ibabayar dat gobyerno. Agtini mawaya at satan. Hindi pa rin tayo malaya sa mapaglait. Hindi pa rin tayo malaya sa mga tinatawag natin political bindita o political vindictiveness. Kaya
Hindi natin makuha yung pagkakaisa kapag kaganyan na namimili ka ng iyong sisilbihan. Kanyan aya si babagak agana paksot so insurgency anggad wala tay injustice tan poverty. 45 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wadyan nire pakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao.
Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Only in the morning. 10 minutos antes yaman alas 8 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Reactions da jay dakil ya doktor kwanto walarad subdivision walay sarili dalan hospital sikaray maslak ya unya yaman kwan health is wealth talabala ni baga tayo health is wealth. Pero los binos raray tutukoy yun yung doktor siya ay. Wala matira may doktor siya talagang may sinambanda yaman sambot, mambilay, amang dakil ni raratan pero natan halos sananay kinde orientation da may gabay da masakbayiran unyaman. Nangning yung abong dadsarate subdivision, kakabalag sumansyon da. Nangning yung rarate lulugaran da, high-end. Amay-amay mo, yung ospital, ipapalagi da dyan bansang Pilipinas. Government hospital, jalabala Pangasinan, mantutumbukan lararate government hospital, ipapalagay. Wantan lararatay malaknaban niran equipment, medical equipment, pero sa doktor ay, espesyalista ay, yaara ya at wala ramay talagang expertise da. Siyempre, aratan, kaukulan darara may PF. I know, ngapi kwartam, da kalimang-limangan, manggawara schedule at sika, ulakam man, ngapi kwartam, mula lamang nasabi. Kaskasyang ka. Puro laboratory exam, pero ang gapon talaga ay may malaknaban niya tambalan. Kanyan si babaga ng Manong Benovillanos, akin inatoy, kwan. Anton Hospital, kwan. Sirin, gobyerno motlay, sirin, gobyerno mot, di should improve, kwanto. Paano ito man improve lang ti gobyerno tayo imbis siya araratay para ayuda at arayala kumun so ginagamit dan para da pasilidades na sa hospital. Okay, another ayaman dadbik tao iraratay doctors kuanmat hindi dakil lang ti kwarta da, di ba? Sige. Ganyan, sika tayo, sumampayaman na sika tayo. Katirang mairaw, sumampayaman na sikara. Conrado Nepomuceno. Si Kuyang Noli Emmanuel Corrales, ditan Dali City, California, USA. Ako kumusta unturay kabandaan tutan at barangay Gayaman, Bimalay, manalwar kayo kuno. Siyempre, ang tamlay panaon dya, Kuyang Noli, noon talaran na mamauran. Sip-sip platang kay Bagyo. Dagem. Salvacion Biray, Mario Ico, Carlito Bandong, Jerry Helido,
Albert and Marisa Carino, Kagawad Mirna Esteves, thank you. Sarate, greetings. Si Kagawad Ferdinand Nansoy, ditan bunuan na guset. Always none. None of the above. Pero number one niya lanang. Walalay tawag tayo saman. Halingwan ang kulaingan ame ang kakilag ya igat. Bayuko. Walay bayuko, paring nan. Nunyarang panahon, umpaway iraratay bayuko. Mananam iraratan. Good morning din kay Joy Monte Alegre. Tan si Mr. Tayaba. Alagaran ta ka dyan, Mr. Tayaba, pa-interview ko, nilirat sa ate reklamom ditan senior citizens office, walay man sa sabat sika, taingaran mo tanya, agda ka pa idan, nasarate benefits mo. Dagdakaliray siya biyangan na senior citizen niya mandireklamo, lapod walara kunod blue, agara na idan, nasaratay pinisyon dara niya. Nako, ay babagak, hindi tayo malaya sa politika. Okay, happy birthday daw kay Gloria, Madam Gloria Erpero. Greetings mula kay Noel Lomboy. Sa ikwandala mo dyan, malalim yakabwasan. Lapda lang mo sirin, lapda. Malalim na kabwasan, ganda. Okay, hanggang pala malaglayam ya oras sayan programa tayo early in the morning. O ila kumon niya ni pasabi milamat. Ira impormasyon na balita yan na pag yun nakabatan, na pinawiran, pakaasulan na aral, aliwan na panderal, manalwar kilang bangat, tani, amay-amay so nanunang tayo dyan, puro aksidente. Ipupus da Facebook. Para raya ay so kinay pasahiros na sa kaya bus o van. Lautlanatan tama mauran ay dakilya. Wala ni ugaw. Kantabay ko the technical side. Imabol si Agnes Ramos. Ka Edwin Inong. Itilak milalangula subalag bimpi sa salamat at balang sinansaka ya pinablin na dumiringal talaranan nyo lang sa programan Karambola. Salamat at saratay priyosyo. Diyos ti agngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma
ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always